Alanke sana ti. Amma ke kuma sira. Ai rafi. Mun doronci. Patron. Ne ba min dai ya kwasa zuwa walde. Ai rafi. Ya me ko bana jeni so mai ba ya sina. Mara waya don buru kono afi mu ga wa ni so dina kana fa ayu to kira na ganya kira ga fanta donc no mu ga wa ni so kono on kata fama ma aguni ndiro ko ga fima nana mfanya mboya senda ga fima Ari bo ya san ma kada ke fe bo ya musende ma. Madan ke tan ko so ya be A fala wo to kira fe na nye fa ka fe musra ko ne mo volto ngri. nye Na fa mo fura wo no wa kine de pensera. awanga na fama Ako ngasare so mu kuma ga 2 semaines 3e semaine wo fa. Kama kili ba do na afunga fa masandisra. Wona ga fe na tundo ko mo baska na rakuya. Ang katana fatu wo ya be na yara. inonda mfatu na mo to na ga limu fa ga ntan woni anu fatu na ba to ma alin tanar mama sandis ba amara mi gipedi maneki Ni pede me kilian na. non dina na ako fangano madu madan ke ngana fa Asali ya min batana nyara na visa. Ko wonta ndo wo mbi ngande kire kuibi. Wonya ma fi minga kire mbaba kire na ba wona ko bode kenga kire inga kire ina. ulo yo mo na ako don ga men ko ndi be ga yere ndi mana ke amo mente mani hanga Ni na batana ba mara ma furku ha. astaghfirullah madan ke ta mona ba Ida ko mena ala ko. mona ba Ko abri ko keke kameta mi se kire mara. Dan ko ma fete ha aga tsingina mutaka ma ga mema. Ina ga mati mara tulu mo ko ma pomponna. Dan ko an fana fala ga. mona dangina ayo ni ga Problem yo mara. Dan ko problem yo mara. ni wana mato ti se masandis ba Ah, wasa ni sbara. anu buya ko se mu sande Kili ya biri nyasi kama na biri si kama saramuna. Kili ya biri ya fa wonyi na ba urumira. Awo mbala na problem yo mara. awa tanga ski Awo ke tan fa ga bumbe problem mema. Ndi wa sa yi ga awa yiri ya. awa Papa. Wai. Nasar. Ku vuma ya wala gela. Ndana baba. Anya bi ndana baba. Papa ta ba. Nda. Non mais arrête. Il est hawa na na fandra ngana de place. Toi tu penses que ndana yi bébé Nigeria. À ton âge là encore ta mon mi de na ba. Papa tam na mo na mbegi sa ya da kulunga. Tam mo na me. Fandra ngana ba. Papa. Eta mon na ba de. Hein? Aban tam mo na mala ba di. Na ga la me na ba ni ba ni bi to ngwe ba di ram frita. Mais musika maya ka de ga. Est-ce que la formation de la suivi de. Ita na na be temps pour toi fa ngi kam formé. Il faut entrer dans le là bas. Ne fa la na ba ma di. Il faut nga dang men kirin yal ko me ga ya fo do ma. Bangi de sa location na go tala ben dang ba. Mais mulo mal la chaque fois on tanga dang ne ma. Ita le réussi à ton ma. Insige kan na ba parce que tare mu be. Mais donc il a fallu un temps. Papa ya ba ngai fa yang bo be na tro. Oui, Mati. Tam mo na ngere di. Adam mati mata. Moi, j'ai fini. Hein. Donc, ça va me faire. En l'embello, ma banque en France, n'a cliqué, claque, tout le monde s'est lancé dans le domaine. Ngono ko sinde e bo le tongo ko e ba be ental lobi. Ngono ko e masinde. E ma monta ma ba ko ngela reso ko ne. Mas mo mo so de yoma. Bo le so do clim nan nanaki. Climora. Ah. Mais c'est un rendez vous. Papa ala na fa fe e mo fa ntanto ngem fa kan. Ya mo ko mo so de. Ya wa. C'est ce bam avec les journalistes. On a les lois on y va non. Ça c'est un petit problème pour moi. Nam fala benaki. Tina na so manga va ngare résultat ni yarago. Je vais commencer demain. Non, si tu veux. Ah, alhamdulillah. Nanti mak kau selamat. Kenapa, papa? Kalau ni apa faham kau ni? Beba guru ni ngap. Amadi. Ngam feeling ni tangga. Anu ni fe. Mak pinjam ni. Bila kau nak keluar. Pinjam ni. Kenapa ke? Bime. Ni faham kau ni. Filinu sakam mana? Sana nak. Sabe.
الدنيا تو بانكتي أفن دخامون دينا نفلق بوكي كوي بانكتي سري مفيما هل لوكاتير لوكاسيون سري في par jour 40 millions إن بانكتي سري في donc bangati sare ma be ana ha mo na ma yoko na ha ma yoko ma aha do buru yama ama ma yoko ma adama yama ama ma yoko ma karinte yama anu boki kiyama bangati na ga bangati de amana na parleur ma bangati sare bi na ko wonna na rabba wonga kirina ran la guinée wonta na somo wombori wonta na minimo wombori wonta lam wonkini kini locataire ba tout à fait ngoma mi se fait be locataire ko xam na ba ximani bi itrang ba birina to ibuna na sono ibarfa bebi ibarfa ka fo bebi na xam birina bin locataire anu locataire mu locataire tan ko madima location la tan ka fudina na daga ba ima fa mi boro locataire be imu male dimma be imu khalifu ma be imu yeba ma be imu kuriso ma be ina fa me boro locataire be wobri ndo zero wobri manga servi ma ha wen ko bi yora kra na ka sa buturu ko na khire tame na ka de net na fa nana mbara fanta maki parce que man tam bankati ya mo nyoko mo mi mali meni me khadide ngomi mala ga mo ko khande ngomi mala yema bade ngoya mo na yan saraki kolo to ngota na fa fiye feda ngoma mi soko ma ngobi locataire ngol ko yakoba na maro fa kono hali ko nyande ba korera na to ngoyi de ba bana alo e bangi da ka fo ko xambi na ka mu nyonko na ranyo ina ko njakalu me na khanyo ko sa fuko ko na tanno mo commanding de sadena na khane mo locataire diki bankira ina sigato na temedi kare de kuye alo bare na gokhito afalo ma mo soto akana ligne plafond bar foro nyok ina temedi limana bar ko porte do rana akana di mi nani ana po do ma bi kere po kere adi e bi bo do silimange ina da bi na mebe ini yata na ngana kapine wal na bar rabam bana saram bi ambes na yara fala na musan sama yilina hakina bar nya humana c'est pour cela qu'on fait un gaffe à faire. Il me réconcilie peut-être un gaffe à faire. Wallah, il n'a pas de caractère. Non, non, ça la mode. Salut moi, papa mbare uma. On y a des canades. Il m'a sénat, il m'a sénat. Il est un locataire modèle infanto rono. Ah, m'a dit, on t'en banque tu connais encore. Il y a ces nénés qui il en rogne. Qu'on loquereng, musique un fait tuer là, ou bien un fait mais romana, n'a rien qui te gagne. On va banquer dans tout. On tourne les rames banquer. Je connais. Et dans ma sourne, à l'eau, ah, et dans ma fait comme non dinara. Bare uma. Hawaii. Bare uma. Hawaii. Alati. Bare uma. Inshallah. Il faut pas d'agréer. Ndanga ma alati. Tabaraka. Ndanga. Mbamba fa ngabile pe. Anu fa fi tarangi. O kay gere na. Mbadi banquer fe. Sonja. Idi na khairati o reka bangisa idi na faaro afan libe ko la atu abin bank sare fi man enna e am 500,000 ma kena ko bra na ga yana susu ko bri muna to gonya mbarato ako faraba pe mo mona ko kana yire ala do ko na inonde nta budu yonde nyai na tran kan na e ka fe na e ya no sogi ko bi di na me rira iboye musama gisonyi won fana konta fi na kan ku yi ala bar do xon na tande ala na xam na fa bar do xon fan na wallahi ala fay tan na ba mu na ay milo ba xan fara xafa ana xan fara c'est mona na nga duguma ko fini kekke mo c'est mona tadi na tan na kay bo ra ñaa ko ma de ba gi ne xa bo ra ñaa ko ma anu wo fa so fe nu mari dan ko yiki kon dafi la na fanna akulu ma idina menni ba ana ayawa ni fini kalau masalah tapi kau tak tahu gila apa ni Agora. tahu Cheguei lá inteiro nela. no ini sama tu kau ni Wallahi. bawa apa sih ini sama dia yang nggak sadar lagi ni kurang Wallahi. ada berapa umur ni dong kafir dalam Kanam ke? wallahi tahu okey hai ke Ni mau. alhamdulillah ma hai faham bang suria kira kata lagi namai tapi ini faham kata tu ni akira kiam aku no di fokan ni akhirnya dia kena kuru diri kan sobeni akhirnya dia kena kuru ali ini tak fo ibn barasu mungkin dah no do mel na radio le mel atina
atu a fama to abin ka banga sare fi e bara famu mais bon nta ma position na kine xeke fu 1 million kan nay nan bangan ko sama jandi e kan na to bay biya sira ala ko da 500 tan de ko suto ngam be di da kabali jandi a fama min be be an ngam bi fo ko kuy be locataire fo ka nta min be e va na be mfa mu fo ko ala alo me mfa mu loger be ga yo kona ko nja sote kere mara sote kere mara ntara 500 ndatu ko na jandi ntara awon wono ni kele tan fere de wonde na 500 amu to fe na amu to fe nyira fe ba mu la ngana ntangundi ati adi asafule ina ana kafa he na ana kafa de ala makafa ma etulumatina akolo wende na kono me kema kono non dina agu wemo non dina alo ini na ilerinde alo shagatala leri iti rigoro le na re ala mala mai shwa bende chuna wakati na ma ala ko wakati na re fama fa de ga fende de gasha ta ko lo etulumati ndara etulumati wonda mo fa na me ndara etulumati mo mali me na mo mali ko e be no se bo wonta mo fe ga fe ndara etulumati na etulumati akolo ngamu na shishira bale na wakati ina ko mo fe ndera alo na fe ji wakati na kan tamfa me ka akolo na tambe na trape mane ali mana tanta ma fa adi tabenya antara banga amato anya amato ndara fana banta na fa ko ntara fa ko domme na domme matuga ina kuluma se na kulunkulungi na kolona yana kuina halati kolona tema kore akurra kosi azir baba matode nsika ama bebo mo sande in ga ki kolo ngo yana mo kombili ngo ya kombili awa boy ma ya ngidi di fambe fa ka na fambe mo ya sancha mi joto igbe konta filina igbe konta filina na problem awen tama bede awai ram kenya ale da fa yeba kankan kai mo yom mi nagi na ba kai no yongi na so ko bori tam o fa delegation be yi ya sa tamati ko dai mo ko khairara na ya ra sandai ni wallahi ji mo ko khairara ni awa ba salatu ko ka to manam na o hammeme na ko nga fa nga banga fala yati akulu fo be be na yira iyo fo bori men amour baranso bori jiri fa mi bati na men kono be ma fo tina fo lo be na ma kharige singe ta fo na fo lo be na ma yati fo ko nu locataire de ma colonne ina bangene re itanan gba ine den re khifina ko ina naki itanan gba ngate non di ala na ti fere figunta do muli khe am barkane o birimbe ma ala na ti fere figunta donc a o bar dubé fanga fane nga womburu ko motora nga banga fala nakui ngwa ma so ma tamudo mana khumama tabaka nyama muduma sali nyama la ma sa fami kire ngaluna kunna akira naki ngwa mane wutam locataire o biringa akulum finan akire ndarama ma décision na à partir d'aujourd'hui mbare faut être ka responsabilité da oida ndara nda mara birinta ora na bango sala fitampo abiri sona salaire abira trama abira trama yo fa na bango entretien d'ailleurs ndam voyage fini là nga c'est mode de France ouais je vais faire un peu de temps là-bas ok mo mena ki France donc fi bi da trama yo abara fo de pas fo na nga tolu mi o yara a problème de loubé wa ke ko bi fanki kenyo waso sangara ntana bir makhlima ntana ko tara dina ba il y a pas de problème ya way madame Guedo voilà ba ko ka ko ma wuri wala men ya wonna bi ñeno ko an wala la ha baray fi ama ala kha wulu ko no mi khibe ala kharata nga wumbe wallahi bangati sare muna lalanta na ne ma mi khif yi fo ka dunya model ta ko ibori adama nya gitan singe muya ntan siga dede on ko njasto mane ko nja ala na fi ma ko nyima nda mu ko nja folo ko jiban khika mara ka temali ala nan kan te adai ko ti ma kan te adai to ko dimedi amar foni ka bore foni ke na wura me ha to ko nja so ko ntam khemo ko toyi tamu ne lan lante na dara ka mara giri ndam sa ko nja folo de pignore
ndam baraka daga na ka duara na birne bire mala ne na ngobara duara bore findi ngo xeme ngo yira xande duara na xamel wona mu xem ma xem xori menga na konta fili ali beli beli ay debo ingam xiyar so mi de anda ko yafi na de piñwere be fam fimma hara bara be fam fimma walu ka be zere wonda dan boki dara ma sai bara man fo ko sai ku ayo bara yon tam ko bari ma khalife dan tum fa lo fa na ga de ko fe bi na ina maya fen dara ma fa de fen dara ma na sala la madu ko bari be ya dan problème yo bana ko bari la cara ga mo dan problème mo na di ma ko na ya ji awa mbarse wo awa ba ngabli awa ni ma gile ka ya awa du be ka mbedi baraka ma ko barai nya o ma la na ma ya diga mbe baraka dawa fodi tampa muy angu kuli maneno angu ayo ko ngire ngobe angu shoko na kan tanyiki bidi madi kana wanta kala kina rawa kamula ko mu fe leke do oya ala na fi ma mo fo yema ba mo boko sara mo bin ki do mo bulo ko raté mo tolu bamba ba ga de a wona fay ba baba nya no mo nena da akolo gita la ya bele bele ne la ta bele bele dandi igi xamedi xamara bo yen fa ya xa yefo ko kile nyang xamay yo a fo bi mo semma ya fo bi mo semma de ntan nam bela kati man ma kelen frin sa nan su asama han fo ko tongo suri ibi se keta kelen nyam ma ko ntan na kan ban sam semma ngedara na njikolo fo ba ko tongo suri nka felebe nyam ma ko mama ma yite go ama ago dimedi ine dimedi re kata fo na leri ne yi ko bi fen fo na me malam fe na ma an me malam bang tina sarama an me malam bang tina sarama ala na yiri wa ana ha ba na faso gema boy ndare ko tongo ma bi ouais ki la bëgg fa wulé ra deuxième prise action atan ko bi fen fo na me malam fe na ma an me malam bang tina sarama ana ha ba na so gema boy ina ga dere gire ibara kan keto akan ke mo ngo fo garde akata ke de jata fa da fu da mini tangi bangi ya tira halal ako de ko walina jama boy walina de yi jeme bo ko han tagani tabe la xakuy yi na kan to manaki na ngo ya boro ko na ku den dani boro ko na kuya ba bar da nya tongo re de pinta mi mari yi ana lallante ya sa ko boro fo ni da anondi amuna ma fo ko ta ko de mo bakre nun na kan me boro anye wala ga wala kina ya tu awo musoma awa ko bande di samena ba awo kulum may biasi marjalla idu wali marjalla idu wali bon na fa be e ke ye ku mo blade ngina kan tabu yana ki salim sa men tamba ido moy pin parce que ndo bu vena tare yi dego do ska fini mais ça va mo sama tawi tawu ya problème bara configurer la bara configurer bi rayon sa tawu ya ba ngoma ko nekk yu na nekk yi ina na on compte film ba ngi affaire men ki fay et puis entretien na yit na fo wala men vu na ma pression la Imbangri pris Thomas pour deux fois dans l'ongori bang. J'ai compris en lui
na gérance confiée ça peut aller donc mbarsa mbara birimalana tous les locataires confondus mbara fallait des vues ranyon ça na comment recouvrement vu à Tranata Nabama Anaraba il garde l'argent à son niveau il faut même pas les réclamer tu comprends ok non fille ma bonne temps femme on a géré il y a un temps géré on a fait mais le reste là tu as le numéro bancaire non il ne rentre ta dépense on gobe mon petit frère doit venir un soir Canadi nanga ifanne nanam fa fa lu set bobi ça fait non seulement que tari rafina ma traitement fa ngana fa suivina tu comprends le gardien là il est impoli des fois ma continue anglais est-ce que colonna be mala bara moment donc nanam fa fa lu set bobi ça fait non seulement que tari rafina mais ma traitement fa ngana fa suivina non, moi j'ai prévu 5 mois quand même. Mais est-ce que parce que il faut que tout soit en ordre. Il faut que ça. Fille ronde. Papa, et on va faire le mariage bien arrivé. Le mariage. Et donc on y a un mariage bien arrivé, il faut d'aller. J'avais oublié. Non, ça me le 14. Le 14 décembre. Le 14 décembre. Oui, il m'avait dit, mais allô? Fodali, elle a dit. Elle a mis. Ah, ok. Quand tu es venu à 20h, il est banné. Oui, quand tu es 20h, il est banné. Hein? T'as ou t'as mon femme? Mais avec ton gars du garage là, le mécanicien là, je ne comprends pas. 20h, Fabanel Nimbanel. Tu as bien fait de me rappeler. Parce qu'il y a un qui est nabi. Non, même mon frère, mais je vais mettre tout en ordre. C'est pas 2 jours d'événement. Papa, c'est pas 2 jours, c'est 4 jours. Le 14 jusqu'au 18. Comment ça, 4 jours? Papa. Mais il faut d'aller malade. C'est un artiste. Là, tu as raison. Il faut d'aller être un artiste bien connu. Là, tu as raison. Là, tu as raison. Parce que des fois, là, il y a mariage et bande de tours. Voilà. Il y a un événement qui est en cours. Parce que tu n'as pas vu des stars maintenant. Dis-moi, si je le trouve 30 millions pour le mariage, ça peut aller, non? Papa, ça quand même, c'est bon, hein? On a pour donc il faut une cotisation. On a pour on veut mon abonnement dans quel pays? On va pas nada, on va on a même pas mal. On fait nous bien d'abord faire na qui est tongo mana na nous ça rend tellement vie des jeunes filles là-bas. Ah des cadeau un cadeau symbolique. Ah comme il a fait faire na bien malima. Ah des marin befi. On a bangi na na tanda ko bila mbuleke na so fa na so ya cadeau. Ou bien sembe. Il faut bon balin fa. Oui. Ou bien à salon. Ah, vous classé la fa kinema. Soit Amara, il a bien fait. Qui n'est pas naï. Ah, t'as une malade. Mais le thème de Mouna la Madonna de Ndiayata Mutumaya Kuibede. Mettre d'abord. Comme il y a cause de remous d'or, il n'a rien pour le faire sous. Non, mais la plupart, Mahili nous buntukili et Mira Harakini Rago. Bien. C'est pour un Nil Sangao. Ah, oui. Voilà. Mais vous t'en pour moi, Mimi, à ce cabinet qui. C'est pas la peine. Il faut me balader. Papa, salam alaikum. Wa alaikum salam alaikum. Papa, Di wo muso. Adi ko bete na difene. Tu as fait Didi. Ma ko la misé na ba xé ba. Ko sa xé bu la tan ma fay. Moto la nga fa ko ro fip. Ke na fay bon ay bangay zo ñokui.
docteur kisa kan nek docteur de katafi kana ko ribe do nyokui nan ba da fa fa nan kay boy kum fa fa ngamni gidina tayi da hala di ko ko tamba hore salama kalima na akolo ha hayri soto fi akolo eyo hantana soto fi akolo eyo ka eyo o mbo kana ki o mo na ki lo so fo ko na to fo kay fa ne na gesse gira farmada na e ga mebe na masara ba ko ila se goro ko mane ko le di la ba ma ki na ngai ki na lu ki na ra ira be ki anda ho go ya ko na wa yo be no mo ila fe problem na ga mo ajira muti ma ana asande ki bi na mara ka bala yi se munala na ona ndu be tayi ala ma ga ndira ba bili sabai sala na wure tay ala ki na balange balange balla e bala sabi fe mbodo hira bi e muti ma dia sa no sa ko to nge sege na fo kanyina siga sangoto ana di ana ngambara to wiye ana hade marati bayina nera baba ngi hule kama tandidi nye nta na banga na ko to ngo suli aba ngi ala barka sa kana aba ngi fete jati awe non anya ma aba ngi birin kire ko fa ana ko nya kam ma na ko ma khuri na aba ngi ko akwa sa barka li fo na sana fo ko buri na ya kosi fo ka ko biri nana ma do manana ki yo to ma ken na ya aya sana fote aya am buje to no mara tana buje mara ha sa be di meti di fa kana to no mara na fa binya be sugunira donc locataire na tam bina na fa ko kuy abara finna biron ko ngira iyo an kan tunne ba na man kana alu adon koy ngam meni nama adon tanan na tiri he ntan locataire ka salaire mahrima banga sare ntana mahrima na ha ngota gin siganta de tege sabe ha bangi de nan kana ntara na yalam ha tol non mini ntara tol sarama na yalam bang sar makhlife ntara na fanna na wa na lan ta be be nek muno mo ko din nan na kara fo ko siga am fanga sam ko be mo buure to non di nan ko fa ke woni ya khare be ko na hayran sto to ge sege na sallallahu salim marazu farmana e ma danga me mana gita wallahi ndio so to ge sege gita lallan ta be lan ta nande alhamma mina ba dinna kan sama na fadi ata nan fala ya kos iyo ina heri so tombara so kita na so tombara so to akine ala ko mun natanga nama amina ala na ba yigi kana amina lallante ya na kan sahi ala khayno haraka amina ya rabbi ala kha khayi amina ya rabbi ala na ma ya ko dinga ma de na ja ko mo nay ala na ma yigi kana sia se bongo ta makaba ko fa na golo kona golo na liye bo no be na ni ma fu ye de sa na sa tumma ala na ma yigi kana amina pe de kita ska ala dinna ni ma awaye sa na aya mo bilan wallahi ta yi kai ba kai da kai ko azo haji ne na muyala ngasiga vina na awa sasa ko kure teme kuruma amana tanti balange awure de ani balanga sabe ya nabi mana kanna koran tam magine di ba ko ma balanga amara ma tanti balanga mini bi kare kuram ko amu tagibe parce que ben rendu me awa magine ga bombe ala bara tudi tinganyi fande tinganyi ta ita na wana ra so ko falama adibar mana kula to do mamu ko est ce que tani ibada na ka fo ta astaghfirullah wana ra duniya aya makin ya kona na kan bala ke non di na rabu mais c'est fait e ma khirki ya na kan ne ito siga me na ka buna ade e na ka buna ade awa kena kan na ko lo adi na ka buna ade e na siga ka bumbe e na kan fanda njuma na isa ito kan to we masare na mandi Adia, babes, forget how we live. wa bara bi da won tamma fe ay bi tankina Abi, ibi wa gawo. ba ngone wa ma me ga bay fo gara e ma mema fo ka ibara fa wa ibara balang e bara fo arte ara gore bin so nyira ina kan timma fera ina kan mutimma fera antra fo tan ko bande fe sono abba bangi masara kima abang sar makhili kima atasar makhili kima ayesar makhili kima problem na kan yo fon ko yu kuiso to afalan bayre ta ya lamma ala nara giri kamma ntam mara ala nara ala bansan ala ka dimma donc na fala man fo ay kabirim be na kan ko ba na ha bon ko ba wa fin de kala ro borbe wa fin de kala ro borbe ki fayda de wala ko ko adidi ya be la ko tele bi
وفي النكاح وبور بدي وافر وبور بدي إمي كتما فلا في نتلان تام فنا بيسنو دونك نحن دارك بي أتلا وبور بدي بدي ومبي يو نعم فلا إمام ما سينا تجي أبي ما ميرتا ni bele bele bara tungo te bara ba fro be tungo te bara ba war ba fro be wonya mu de par bogi il entendait ça non il entendait ça il a me gamora il a mari wa me wema arabama kambara mi bati foga kube mbara yu kudu ni arabiri na mini itambe ku ita ko ne be ku ita do mi de gafara e mon tan ko meki ko tane ma meri na ma le from sema kapena fa fe ta wonde di yirne ya mun tan di sa ne ko ne sema na mi ko mun mo me fidi nye way kan dai na kan na ko alama bi dai do do na nder nak itanjo monsieur yallo yo e kanti hana be ki anu sillar hana na be ko kan awal ben donc na han dara be atara woro way fade wombi yo na fala imam ma se na ti abe ma meyata ni bele be bara tungo te bara ba fro be tungo te bara ba war ba fro be wonya mu de par bogi il entendait ça non il entendait ça il a me gamora il a mari wa me wema arabama kambara mi bati foga kube mbara yu kudu ni arabiri na mini itambe ku ita ko ne be ku ita do mi de gafara e mon tan ko meki ko tane ma meri na ma le from sema kapena fa fe ta wonde di yirne ya mun tan di sa ne ko ne sema na mi ko mun mo me fidi nye way kan dai na kan na ko alama bi dai do do na nder nak itanjo monsieur yallo yo e kanti hana be ki anu sillar hana na be ko kan awal ben tawo ki belima amakama ne kwe amakama ne yangi amakama ne kwe amakama ne yangi an fa mo mara won sa woni nana mi fa mi riba ngita ja tol bamba plafond sa terre so nakwi itam fa ban sa so yi sai riba fa woni nana kan ni ma hafe mo mara ne fiu nya ko ba me mara ko nyiso yi le ko fa na mun ya kambira ade hali mudu ngambira hani ko hani kanara ira ba mara ba ma kwandaran kurabiri isga de esa banki fe yire bade tane ya ko lenta me bangi tan fi pe rabi ina me preavi tana mi gambira ide hadu kasina pa la ilaha muhammadu rasulullah ama muta so number ya tanyira pa ta number ya na itanna akula me ra kan de ga ta ko fo kai mun ga zeta bana sa fe ba awala no wali Ada ba? Naga papa. Gibi na nabi. Nan dinare bar beta wala. Afo de ba beta wala. Be kan fara na lo ala ka mobili malang. Anaka ifo ka dispositif birin shayi. Ala nta fo de na kan fala na kan bebe banga na kan gafida assainissement entretien mon chenu michi ataran nati. Tanan langa ma donc non dina. Papa na barfa. Man. Anong horo papa wala ngale be horo de. Bang sare mate ma kana ga anda di makama kana ga. Wala ngale be ham papa. Madi sabari. Ako lang dunia afena kan na baba daba. Fo kay nan fo kay tawa. Fo kay nan tawa de mungu gundi ka tawa. Na kan fala me be ni ka konta fili tori. Albama na albeli. Gibi tambe ba ngashare muluma ntamma kiri. Amure tarde mama manya mamulu mama fi. Ante te na kai fala fe na ki ana fala fe na ga man na kulo.
Rene femme il faut bangal bimbe du jina bin kui kolom rene boye femme kana tumuno ma shode hari bangi natang on Nigeria rafi vena konta fili ingambe kolon tanga kambi mfema ntowalve kinave talambe irai anu ntamva ngwagonyi anu inga situation di garigli khalana ni ya me konta fili ngatomara bebe bangshari matema jira bama nguira minima ashoy kaminiki aba bangshari mateha abama na ga abama na nanna be tan shari ntam mutaga mamadi ama ni manga be ta warali nan tan be shari fima nanga fala me be barame papa mbarame kayno ma ina to ana wa fe fo tagi mbeba mubeba kayno ma aka ulidangi kayno ma kala nan jere birame ama bini isiga di tan na konta fili yo mu na mun tan ko ma di garali be no meli barame no buli tina meli nadi iya wa ifa mana ko tangere na yira ala bunda baba ko ha ntam mutega mabi kan sari ma baba ko mana sa kan bi sadon sam di semua ada lagi boleh mau lagi kamu lagi rampe SK boleh faham tanah onde fan biru fo eta on pido fa ngulu fa ko ni awon mo meron to fe den do mero wembe ntaga me ki an ya o ya me fe den dira ba kan ni ngata fala do ma ya bo ya me fe den dira ba man ne fo ko ba ntoro ma mba du ile ra ndo gata na ngo ni sika makande bile ni wante inde so aba pental mu mana mu manyanga mai fo ko anu do zerne kiken mi mbang sari non so mai dan lo manan na fulu ni fo ko afulera ga mebe aga ba fini ndira ba finna an toro ma nkela ngawna lo ka te da fo ko afini ndira ba man nan jaagi mane yat mawda ko man ya ga ngum afulera ga me ko ko ga ngum mafala o man nkela ngam lo ka te da ba ga min de ban fala ngano manyen gende abaro do onna be ku yata abaro do onna fi na ga abaran toro ni dunda man ni lumma falebe am toro man awon ma en to fende ndo umma in wemba ko mangane me ga ko me fende da ba man nenge on toro ma am boya ma sa di tulu masir woyen de yo mun nan tambe fo nga fa ne be gaji he afina gira ba man ki na mun ni da wala asa wo ni da fe na kan da ba man ka ra fangam ma ade awura fanka mafi ma mu mi ka mara si hadi be nu bi ama mema ngo yen mana be bangu ngo ya be tande ma ama mema wo mu so ngo mema bi ler bi di mu so ngo mana fi nam ma kona ama mema die alanu annabi ghafira aluna in tantum die alanu annabi ghafira die man ni ghafira fala ma yandi alamu annabi ghafira tun nabi gana tamade gine mu ta me ghafira wallahi alafu na lu ne ta na ghafira kana mara ana ro ba lo na ba ma de no lo ene di amar ba se lo ka te na na ki ke no mbang sari nan fi me ghafira gi dundurun tidi na nan fi da gama ala na nan fi da gama waya bede ana ko ngoyen de lim fu di do on di ala wonna tangana ma di waya bede ini sika maganda sika satiyara di ko mo ko ngam ma ko de sai to go de na luna anu waya bede enti tamara gi na rala gi don ngam gura tan ngam fu abala lan folon bede waya be awadi waya bede di awadi defan no waya fera wani kana ibar binya na sama be mawre no boya na me mo sina na kadi na boya nan tir boya nan tir di ala aw mel parti ba ko ne fama di boya nan tir di na ko sala so fe to ko ko ma ya ga bi mbarage kana mane kasare muso man barako Allah wajibaru ya tabahe ito fanto meki akole tanki do gine mi kili kana for kui be bata ma de man dinan fala febe awan tan na tan tambanyin tan tambam fo de na hay fo kan tan ma disposition kui hay fo kan tan ma disposition ebe ta unera ka ta ni fo ko ra abe tan ngi be yema ba sabu locataire nan ne ka fo kay bara ka fo to ngabara ta kuya locataire boy nga ko be man nasema kana kan yere na kana yere ki mun kenan itran wa man kili ba ma fe fari ta ma
be ko le ga gina na awa mi ko yona ya sene ma se ba na tan tamba yina ke ki ke do premier de 5 marasono na ba dendere be ngamata ando to ko khonya jibo fo ka yina la tana sa ka made muna la ta karama mukura muna aha awa na ba tamba fo de bara bai do 5 marasono tamba ye ko tamba yi ke fini ga ni da amane a tambi ni ke be no mama sama bendenna ta ga di mi fo ka yina simple locataire a lobo de mo mo sa fi de bo locataire ma e ka sabe ka yira bangi sa de leta sa ba mi se kelen petra fi la on fan do men tan sanna ena handa ba fo ka yina ka lo e sen kita sa fi ni ki lo premier ma wala lu yo no sono io ma bere yana kon ko men d'accord wona da men parce que be mu fo ko rebi ta kam bele isi ke ko de terre mago ni rile isi ke ko na ku sutu de la wonna fo ko parce que a fait que mon a sutu wona da meni bi le mi ke fo ko na na fa na wonna da meni na ya sar ma sama sona na ma na wote tabaraka ma wore awan wa mana nango ko no kale na ga so ma sembe yele dere mi ndori e fala ma fu so me na ne ala ka difa ni an so ne kan dara mutamba yi kolon awai ay mun kolon e fa wa me kolon d'accord ma wore lu mbari ngam na to na ga fa ma ya musa se fala ma dai Kadija te bangi mo got na ga medina kan na o ga fo ko before kan yi nan nake kamusi Aisha fo kan yi yo munaki fo kan sannan ta gunara to ko ma fulfe ne ba fo kan yi munaki Aisha ita muna kolonye ta muna kolo ko skan tas ka men nana ga ba wonte musu wa meni aga ni mesh na ra musa wana awayan nan tambere nanun ba da ngima fe na ga huriyo ma awanta kan ko nana men trase nanun ba ba fe na ran sa men fe ana finni no fo kai da no ali ma musa aweno fo kai sa do ga ma fe na ga ko no sa mo tan fa ni men mo ko kire musa na ga fa ti awenu tan sem fa kan na ko fo kan yinan nek na wayan gumbe sin awayan gumbe biyat ntambe ko nene na suba de mando na kinara biri na ga tu isa ga nyana nan yi aweno de Kadija awo gita ngora fo guna gina yida ba gi fo luwa na kan samu na fo ku na alu wonte na ra muso bela asuri kamine ko ta ga medanga no ko onyan to yele fe ki ba ya taxi metre ba to mun na gali na ban ko awa gali de parce que anta musa makale furo ko nti ada tira a gali ne de ba ko taxi metre na bala be me ba sa ti ga kale furo na ga mi me ni la mine ne pe moi me la yo me la fale ka ka me pe ahanye pe ikati yuluna na ikamori kilimu kana na ki para pangita wa pe afo locataire so njama musima locataire so njama musima ina te fuge ikamori kilina na ingu labe ikamori kilina na ni na fala me na fere iyo ila tan fara fi gana fi gana locataire ina to fo kan ni aga fo to ngo ata wara lalla ta bi bilina sa aha para ya ti ne e ga fo ko su da mu ya kana ki muna kana ki ana to amulam fi aga banga kan yi khili atanga muna tiri to atanga muna tiri tina ina kana ba me ya ko wa mana ka sa ka fe san ina khili ka de no ta da khili kana de dunduma ke bara so fe ade bara so fe de na mer quartier ku na ga fala e ma khili kana fe système fo seri ko ro na khay iyo ni seri ko ro sa me be tiri na faride e lan lan te ga sa ga ba ka ba mane ndara iyo no ma men ni bada yeso beta fanyi problème yo mona ko e firi ta ga rol la ba e firi ta ga rol la ba awa aha la kana fale be da ga mu ma fala ma feu ina ka bil awan ira ma be so nan de nyaake me ma fala ma nyaako de ngati e ga go ndi fala na defendu mané na xanna fale ya ko di balo do ka kany me fe famu ko mu pre na xaw yo na fale be na ko la do ka kany me ngali disigama awa iyo awa na fala be de won tirbe won de muna fala ma na won tan fili na taga me ina me makbata tan sono ifa ngi garo la ba wona saga de won mu ko li mo sigama won tan so wafa sala sala ni ba won na le mo ngi refiri ngi man fama am fama be to kele be ki mam fa ko le fama le ru le fama tira kon mama fatu na ya tano salam alaikum alaikum salam amari babe alhamdulillah amari be
Abara mini. Abara mini. Akolo na amfara mi be. Mama fatu ndiki mi ban sannan na. Akolo ka kama tambe to kulu to bare na. Kenda kule no bare bum on kasi yense. Afala be na khalo 5 barabay. Magina wan ko bi yomulu ko rega sika mun kan fana wa fi rabi. Wan ko bi yomulu ki ma wore mun alon tangama do futira. Adi muna locataire da asoko hadi muna wora be anda hunja soko bombo ba do nyom wora be wuma kasi keren talaka ka war keren rien ndanna malu asa adum be kanyi be soko ni lallante anama kanna lallante karama sankale kalu allo yube lasi an va bouger go nga keren fana wobe le 5 barabay le premier afala mori be enaga ntang afala le premier ana dangi locataire na nkumba be mu kobri fi yigi te kamanna akono mandena na yibiri ngoma kono ga kamenna yibiri ngoma mangarinti akono ngi ubiri ngoma malasiri akono ngi kono ibangi tangale responsabilité so kambira gital so kambin tangira afala be na lo 5 marfa de le premier Barami. Tabarkala. Anfa, ngare ba ma be na yara. Ni kolo Ma nakide. sama naki ya. Ni tankolo, ni kolo naki nante. Khera mo ko mbabe nya. Kono a moment na de ma ko ki ale premier le 5 ans para fadi. Tano e ka me ki kono na ka me ata. Ata ndam mane. Ga le premier na le 2, ma le 6. Mira, mira. Questo viene a dare il lei non è più. Chi viene ancora qui? Magari ti dice no, no, sarai un ragazzo. Padrone. Mamma, no, no, alla bacca. La cosa che ti e viene sempre lì non faccio. Ma lo ya la Apa ba 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 bini sama. Wallahi moto ma itu moto. Kamu beri uang ini mas. Gila ni sambar tak gambar bawa para tanah. Gila ni nyari nyanyi dan sih. Bombe. Korhe. Itu. Salam. Salam. Salam ya mulana. Kone ko ngongwe. Hanya ko si ya kanan tu. Mbara te pinta mambara le. Adi. Awasi na kuri so ba pure de kamera ya kama kungwe be. Ala wadi ya mama. Kamu ba? Gini bana. Kana wi mama pa ira kana ngapire. Korhe. Allah wati ba do makame. He ta ngoye. Ako le ta ya mane fe bi to ne. Ka fa no to ne mu ibi ngai. Uwa mane ikibore to ibarasi. Ibore rasi. Ni se mo ni ya. Ibore bara monye do ko hande. Iya ma ko le mabutan den na pe ibore afo ko ne ngira bakalo ka terra. Awa ide la tangalu abulu fo ka ni kanwa. Debi kamedi na kay banki to ngwa aga fo ko to ngwa ta ibore ta ma. Moya sa mu na lo ka terra. Monya sa kere mbebe. Na kan ni so ma kan de na ga dangi. Ki ka kan atanyam baro lo ka terra bi de ka kan de do ki masibe. I locataire ibore locataire kana kan ture gan kana kan sube ni isiste tan naba ngoya kuya ni banya ayam baro tan de do ko na ya bir na nya umma ya kan de bala ba kan de bala mfan ya gi mane ya gi mane ndi ngoya ko bi fala mana be na kamula ma ha fala Gite noni ibu ya kasin masara bara ko ne biya si dan wallahi noni wallahi nunda ana kan kuma na kisariya munana anna menni ne hulu fi kana muta khara lu ba lu mati
Ah, la vie moi dit tamou. Eh, moi quand même dire c'est n'ara sari yokro. Et faut faut ta. La. Ade kono il faut que ta buya vindi ma khagri nana. Aba wonu na rina na wobi locataire. On est boré kono. Banga kanyi to akene tina kena no mo rabini. Anu rabini wonna na sa. Ah, na bangi sama sama. I boré na bangi sama sama. I boré rafi kono. Rafi fe mo na fe. C'est la réponse. Tonu mare birina. Tonu mare birina. Wallah. Nsi na tanga. Tonu mare. Eh, ngaso. Una ya na ide ko wiki kono. Ada ka fakeli ya ko man na lo na. Siga na fa gere ya fi. Awa ya kila de. Ade nini ma. Nsi na gire fi mfa mo fa be. Awaye. Ila ka nesa ka inde, ana fa gere ya fi ndima. Ronna. So. Tuno ma fa de bori ba kan de bara. Ha? Duniya mo kan mai so fi khida, duniya fu ya kan beliya ta me fa geni. Ata mo fa ga kan ti, ata fa khili so to fa ga. He. Allahu akbar. Ada vinni ringi de khale nanna. Sai ka tan mai tiri. Kha tanan jikini. Ngara me khamu nyangi manu me khamu loje mana fo khara. Ayo ga gamma. Ngoy so kumbe ko ye yimbi. Hawaye na li mananu mari la khala. Sai ta ya tu ba ma de. Salam alaikum. Tambay. Pronto? Salam alaikum. Alaikum salam. Ma gore. Alhamdulillah. Tamam kay di ko na de ko hen. Herdu. Ngai ma so. Ada safurla. Enta mo beli ma fota na. Di da ma de ko do daga. Ne fe bagare na ta ko kere ko etam ben na rawon do na daga mu isu ina fari. Kana mo na. Alhamdulillah gine ko. Kana yo mama. Ayra ma. Al tanto. Ma se sallam. Salatu. I kha gine nan siga khiri. Gam. Pe di gine yirne. Ma wuri. Ana ma dan. Ade atara ba ma. Abara woye ibe imane fi few. Ibara foro ki gire duli. Edi. Ni mi si maler mun da bela kha tantandema. Locataire khamuni re fo khoira. Khi bar finde tungu tu bara ta khuira. Inu ala tagi itanu na khinuna do khobore yabe hanya wotana nabe imuno masul fusade ye khafi. Imuno masul fusade khafi. Ide na khayki era minimatu era minimatina borena kulu. Ina fira nyahu birima ina khi iyeta suo biringira ina khira nyahu ikartiyema tanira min logona khayna seniyama imame ma dondoroti khabiri mbara webe mama kone do hojine tanna webe la mama Courant quoi mais ballon ça boki. Les enfants dit il faut mais débat de la terre ballon ça boki amen. Isabari. Il mo ko ngine ka mise amena mise dangir be nga ya bebe mais gine do ren siga adaka sama yekati kado alo to ko kulu kumbe suti ase ya itam fam fam yekati fa son son fona mane wo mo no mala dena ma biya ko ma wore fesa mi ko bara se khuma ama wore fesa amo ma na ya de horo ha fesa ko bara se khuma kana ko lon tan ni ko longu sallallahu amadu ifa na hambiri manaki ifa te kono itir la hayda ndaga net nana mufa locataire dan nabi mais banga kanyi lallante ande nan tongo ki le prend de la lallante pour me coucher de moi lallante asamma vous voyez ha bara lallante asamma parce que ma be lui qui t'a gara fait grâce à moi enseignement chaque jour enseignement nan nabe camion fama yo je na minima fo ko dangi camion sakanna Qur'an suru nan minima be ntam makatar na ne sakanna minima be ileri ha fo kay bal lallante sa da kay yo ko sa be ko locataire à disposition pentendre bolumé tay ma wore tan ana kan fala fe nek ya kan tam fana même ribu seta ko man tan na rabulu mi ribu seta ko man tan na to wonda ndakay ngarabulu didi bi yak na lo baba pero no la lantande sama ngamin nakuy walla ngana birimma kono ilam may sulufu nan safi quel sulufu isabari imulambeti imulambe sare wonu ndakhibe wobirinla ko da ngoni be kay barfalu de fay togo khawonu abaran kanu khawo baralu de fany abari tankanu dangi fe borira I khakhal nan vemma ay khanu khukida kana yitina no ngata fankanu de wonna kanu tamu bonomba
nanga didi makanu ko kina ko ngonna kan tambulu makara yo ambolo manya bismillah ngonna kan tayo mbulu ma bismillah ngoli to barra nyara fol laki pasema ni kolo in kolo afolo de déparation in kolo ni kolo ngoli to barra nyara fol laki mbalo kata na bi wayti fade anya 1,5 million avec 3 millions mais ma fi ribu mi be ngabatala non c'est fini banga kayna na fala khibe c'est-à-dire banga kayna anda disposition da ko fo ada bana yaram awanga wa ngiren ketu falebe nga wa ngiren ketu falebe khayma attention na ba kham fa musika nse banga kaytu na khan kenen na fala be nguli mini kuran ko khaymu khagli fa kuran ko ha kamene na sika banga kayre santa ngai kana ida mbari ma dogo meri musul alfa mo fama ngoi violation du missile e mo fama ntankwani ira fa wen ko bi fala mbebe na fala be go ina botara ba kire ina fala mbebe na fala mane be gule ma fala be mare ibi yete yela ma d'accord ibi yete yela ma non c'est bon c'est pas mal pe yunga adunia dangai cour nanku ina yo na ha yondo to sononi ade na ha yondo to sononi khama wore siga na sa fe beta fala men na fa ba nya khina so mo wontagi ina yo holera le mor aywa wona ra la mayamina hansiga ba ala na ire biri wona na me gara me wera kannan be ra ba be ala bala ba ko ita da ngasa be fa agre na anda ko fa ne ba Allah akbar ita me di fa mo do ko man wa ma dere na gari fene ko no magina fa mo bakay nan ga ko so ko de be ko ri ko do sa ngani wuri izini won ke fori yede no baga mara e wuri be ne ka ina za nan fi yana ala lante asa tamma am fa ba retraité de règle siga ina kan yo fa lerali magina mbe parna fa ngil fa ziade dam ko kono na ten kan to ngona ki wallahi billahi 2 millions 500 na rafa baba kayna andan kan gona te anana nyara 2 millions 500 ima fi isa tandi an fanki ke senni ina na fi ma avance wo bara folo wo kala yaram fa ngana wo bundu c'est tout Tina kira kami dia ini. Tanggal berani. Nere fi. Ni luar lagi. Oh ya berani. Sini berani. Sina. Ibu segafi na kama bangena lokai. Inon dinara. Ira kami tanggal fa yo muna kita aku gileri. Muno galo kai. Wala sa kadena kana. Muno lokater kire na ala na kanati. Wen ko biyo mulu amuna kan fara parce que miriga mi gani ya ti arafi ma ala ne rafi fa ina fala kuma ko ne ga meta no ko khalifa yo fala kuma na ne locataire ni bande ni ga tunde contrôler ma kay su be nani problème kay ma sarna fa ina problème atiga hambore ga fo ko na kan yento ana klim sa ga bangai ko atam klim muna kan ko kada tamba klim sa ko ko la ga fa tamuna ita ku ide akli fa tamuna na fio aba locataire tan na kase muna madundu da mama fale parce que ya ke fala mbe e wa menanga fale fambe afale ga ba galo locataire fa suwe yin fo ko ina ba afa klim sa ba afa ita ta hala de ba atana sai fi ma afale ga ba ni ba locataire fa ina he nsina wa tata ganfefe madaga muna gasam atando tata ganfefe ma daga muna gasam he tata he mban na fa khili ko bi soto ya ko sa fa ni da khalma kono nye itan qima saraba lu mana lu itan na bariki atanan na tan kan yitan barika ga mi khebe locataire gine da khina na khama me wonta mi soma robo soma ngiyati he nto gi soxi ki nundu ko ne min pe na fa fa ko ra ay da sari ne ta fama iyo ma na kan sa ga men kan ko kan fala de ko nan tan dibe to fanan na nunya ta yalla mane be ay me na to ki ngi mo le de man ni so man mo lu kun na ne maka me mo ne boli da na gi ni tan kon ko amako na kayo na kene na ga na ma be na no lo prefere ga je araba na kayo na kan kene so ne ga araba mbara ta ga mun kuy me ma he amun kuy me man sinan ta ga na kayo na kan kene so na ga araba on na ga tiba fo ka ni ga ni yibara ga ta mun ne kana fulu bari mam elambe ya te kere ma sai na ni mo ko afa ma ba fi ji ga fo ga fi atam bangura bore kita ama bana ka fo ka fi fo ka fa sana sa tan ya gi munana na mun do men na sana ale na ba mbe ya ko na fa mama ha awan ta ngasiga ni non wonna le ko mo yese bala na kana fa le bi na fa la kai be di enye
Baratanga. Awara si tandi. Ndale mo ni dafa. Ono makameta mu masara. Ngolo ka tandi si de. أنا أقول ولا يغلقني ها ما أقول التليفون فناي في ما هلا كان نقاتو أمان يقول تقول أنت هالي ما تقول أنا فاهم ولا بينو لا نقول لا أنا asa napsa wesago akoro yefo wa kwibe nda nwa mego yo basi agore gasi yati kafuna ka fo ko yaso nyira mutima me gasi agore gasi yati amre baran tuli ben dum fo fena kam na tuli ben bi ni khatta sa kelma ba fena kan koy na banga kan ya takke mana imi gette mana koy hande ba khatta ra ba il faut avoir le kosi me xey connecter ma bi et connecté ma 23h na clé ko bori mu khina afirinde khaydi ne téléphone ma bi kono ay kene khi kholi kema kuy khi kholi keme ci khaydi ne fo la bi ado ma ko le tan ndu e nu nyi ne na ngoy ma téléphone ba e nu dali se yo tan ngoy ma wa maraka yi ngoy ma i khadi na do khade be tam may sa ko i khadi na do mi ko yoy fo ko bi mi ne ma do tan ni ta mato haramara ana ay connexion ta du connecté ta ana ka connect ana connexion ta ana na tam fom folo amna clé aga ke petay foera asagan den na fala mi ba man na fala ki beta be mara baagi e mara baagi go na fal ne be irade wuya kapina na am be briki i wa o tipena ba imu wa kipa na mbarankal ala itan yo ade fo go ba de go wallahi ni kapina be nyibe bule kebele wuma mi ko yo bu so parce que be khadi ma makama anu ganda di mama ka civilisation tarianara civilisation mena koy ina fala be ga di ganda di baka ina nyanya de nyanya agi de baka nyanya de nyanya maintenant quel fait to ta mantra na rafenete muna to yuso na ku nan de ge da maraba faw itan ni khade ba faw gurba de nana kadam franteng bata kere ma sa mana fari bata ke et puis waynya abir de barande asa nam sago sago ikele matu climatisation kere fini itan locataire anu foga ta on tan muri kimbella watan bolo magere ka kimbella nana ba may foga kui nta muri kimbella nana watan ka kimbella i ka tesa i climatiseur kele i 500,000 na fima khiya fale mona noma a fala ngoba kele na climatiseur ba imirba ba imirba ala tulmati nga fe kele fale be fa kele chinde ngomo ko yaare e foga nan ta gura ngoga lube bang shere ngoga na fi ashingena nati afili ande nda ikilim fi na ke mali ko ikilim kere na ngwa ikilim keri tabarakala ikilim ye ga li tongori itulmati ndara mara fahamu we ikilimati jere ga li tongoro poto ngbe na ma aba alimenter be amuna fo ga ma khali wuruntumbe ifil bendo hamparil sans oliser isa gba ko ga transport kumbera aben la gene fara gorbe ndama problème nanara anu fama ga wa na fala ma fala ma ma bi na mu fama ga fala ntambe yikina jina ga mesa na France ne fe ya aga mena wandi e wa ma ko na kui a fala ma ga na ma connecté e ga wa na tan e na to mo ne ga na luna no to ba luna da ba ya fe na mu to ba luna la a ya di ka kene ina yo la
Et puis ça kanke ko le collection ta ngo ko fi be bala wallahi connection ha ko ado ko bora fala ngwa connection na mefi e bala mema la ade ibati mantana kanke ipora nantana daga boy munda fala ba ma connecté bi amri fo ko ali den tori awantam nan connecté mane bila man nan connecté man te mango ko man nan connecté ngala tam falebe awa di fay ni tan madi di fay na yalla na di fay tan minima baba na me munto awon fam banque sele te boné minde banque sele te tu gante wa to fa banque sele te wala na mara fam préavis fi nte di pia bili ko ndo ko tag préavis fi di baba na nyene do ko yakara aku ba ina mbu me préavis fi mo tamma mba wala ka tena mbele ba di me da na ka fata très bien na on te ma te ma to ma na di me musiga na na won tagi be fendi mo mba nga chefi et puis préavis fi mala me ma mba nga chefi ade fa me na mo boto papa fait maman ko ka ma fala na ko ma nda ba ri de ntan wal be chalena mama chalena chufiri ma chalena chufiri mo kele mo changoi alo na ntan wal be bro kana ma allo keta arwa gari keta tara nago wata foto ta ke dube bara so aha salatu nabi bi na fo tota di ma sana mi ko yomne ko walde bi na mbeki da ma ya kunje tambir na be ko yom sa walde to aha salatu keta ade tambo na bo akolo sena khara itu baram findi be ko yire ki fon fon ngal locataire ko ma falale dondiroti par mois 5 millions natang bo wona kan bama allo na yandi keta mande maza allo 4 millions na par mois e balam findi banki locataire bi ko nyira fon fon ngal locataire ko ma falale 5 millions tangbo ndaba nara allo 4 millions voilà 4 millions par mois natam op no makata e fan me mutaka mana bi wal fe 6 mois avance ano keta muno matinde no muno matinde no muno ade keta no akono keta akono wonna na baba burbe 6 mois avance bo nzara ba ko ya report ta ya de no mo ni ma ndo bara ko da problème na foto ta na banque sere tv bara compra e mutaka ma 4 millions tamma 6 mois avance na fana ma birimbe ya rafi alo tirabura tina ko re birin ga fitina tina bura yandi mfam bi nyadara tina bura fan awai wo bala na kinya ala tin fama zana khilde na fale bi mena temu nya mfa be bi malande parce que misa walde to temu no marra ne khile man dante ga se bi na la khide kiri ma be nya oui pe wa bogal be mala mais 4 millions tan bodi mais 4 millions tan na fala to anta na fala afala me da anta na fala banka kay na fala ntan debu na banki te na nga fini ko ngira nga ko mbafa ana 5 millions na 5 millions bara ma de ko ko no ma ga ko ibara ni abara ko 4 millions go be et puis wo ma aventure ma tina mbara fala ga no tina bora ma ali na ngira da banki 1 million 54 millions kay ma fi ma ko na da bi de ambala ga gel yadi buya amana be na de si ma ki tiba mini ade inshallah nta ka ila kan na bam bilon ko lamma wa be tambala ma de wembe ina ko wembe ina kan nasi mira sima ina wenna mu wen mira alo le locataire na vele même pas na location na kuiba itan ka famille pour tar famille bi mbebi itan ka dimma ko be kana ko bra am bi bede atema be ko connecté ndan kunti to be mala corriger na tamma wonto fatan tabaraka l'équalisation ngom na fele fibe ntara yandi alna kila rafila ngom na kata adama kalu ensencha parce que wongi fin na kaiki ayam mo to be nguta ko hal balu na refi ay ba sa dama bekina ka ngo ensencha asta ndana ngi bangi plan crier na kanyi c'est pas la peine papa mais c'est la peine non c'est la peine awa ba wana na ba ma ndan mo prisa de na prisa wada kali nya ndanga mo be ti faire ko bi to na to na to tanke ta ira ko mi se ma hora vraiment non c'est que non mi no ma kende mi la chacha chacha on a préavis on vient d'avoir préavis on vient d'avoir préavis on vient de
ya pas quoi c'est décret ah o fi rambe décret va préavis de ya pas quoi c'est décret ah o fi rambe décret va préavis ko para me parce que fi ram ko no mi yo va préavis vraiment dans quoi 3 jours ma de 24 heures na na kanam 30 de mon numéro sto quel numéro quel numéro quel numéro na numéro Kita banka fo ka ya numéro. Ba fo mo banga wene. animé so mo le mo ngakhle ya ko ko locataire na xam bilin na be iya xor ko bilimbe il faut dundu ko lima pak e suntu anno me ya wari be ka mon nomi habe ntana banga sari ma xalima be kantam mara edna maglima ntana contrat di fi ma ba kantam mara edna fi mama ntondi mo numéro so mi Ani kala mana mo ani mo ma sadi. ntondi Ko mo banga. ntondi nya hali few imana 4 millions fi ma few 24 heures ibelu ngobe ngobe taraso Anun tare kata mana mo banga ni mo ma shop. itana ida inande so dondo tini fe magara bo mane kina kam 4 millions noma be gelia di bare defa me fe me kitira bitande ira ko de tongo 24 heures ina de 2 mois 3 mois 24 heures nana vi mo mana wam prévu ko ma fade sinna manga se be nasie na kasete gesege tribunal ibidi be kui nana sala na amadu Ah parce que ko bi mo na ba ya. Me mu tanda ba. 4 millions Me ibidi ta be kui minde. Pre ya ni kike saka na ba fo me ta kan bang sari fa. Amuna malandi. espèce de coup de Amuna malandi fe. o bin locataire be nguli ya ngulari mu fandangi locataire do ngabirna parce que ma responsabilité tenara mu biri kisara mu men sara men tana responsabilité il faut être kui ina kan ne mu ko me i warra min be kui watan Tende. Ah, kaya konseri na fi ver bide. Bang che ya fi. Fe bate na marima. Kama di man fa ma 5 million ku itagira. Ah. Ada mana ba mani. Sambie. On ga ye beta fe. On kata ma ha on ga me di ani mo ma so. O ba ko fiti bebe. nanka aske yum ko so mama aske yum ko la fa bilang ba aske yum ko do gere a de muti mana tanda dangi mo so Mimi, ala mu fe kala kala baba de. Nya, ka ko tidi. Ala bala ala gidi wombala womboto. Non den na de side na gidi master. Nsiga mane woyi wo ay womboto. Me ala to bala ala gidi wombala womboto be. Ni sa fe woyi fe na gamma. Mana fe bebe kele. Awayi. Amu dangi ma. Di ba ko ta hoy biye na kanna Mimi kon mo tan toro ko na biye dira toro bole mun Mimi mo bolo yi ka ten na fo ko ku ini masala problem
ini connecté problème hay so rende problème mimi mo yamuno mo nyenke ndena biye yira ko mo to no ri ali mini fe ya pos nganga mi no ku kyana wo yenyi yang bara gawo no wo lo ba ta songo fini yala mo lu lo ko lu ayam bo lu fo era alo sitadi nyanga ko na yo falama yiri barka samo ma alo ko si rande fala biebe alo ko mo ro fu dondo ala afera awai Khadija mbale ko mais femme ne ko de don route parce que nta Guinée na kire afriande mba ha foga ide bin ha fi fala banga sigala me tawya bangi tamara mba me responsabilité so vie na yira bangi sere vie na ba c'est que na vie na ba et ya to vie fait ba fait wala mais ça tel numba ga d'accord na donc le ran yo aro ni vie ta gimel wa règle o bota wa arrange o bota gimel dal ko wala o bota ah nta muro men ke vende o ta gimel wala ngume ala me mi problème yo mo ko mo ina ga ni balance na problème yo mo na en tout cas mbara nan fala mbana kan na kan yo fala meni atana nek do na ya to na kan ba fe mbara nan fala awa mi mo bangola hambira han lo on awa merci beaucoup Kola. Amori. Unyana wa lo vele me ba ko dina ndere ile. Nda na lo mo fa be na wo ma le no ko bor ndesto. Ala bana ko mo na ga may. Men taran na kay. Ya ga me popo sa fe jilari de. Parce que ni ra me khili me majini na ri ma boîte qui c'est-à-dire na ma ki yo munana ra me khili munana dendere anu miri khali affaire mulangi ma imuna modeli da bama he mbara na fema singira me ki de tanga ifata nya itanga mo fitta ka singi mi singira de afala fe ran tambe ma me na ma ki na ku gile sama ha ku tigi ya ko ma ha mo ko lo na ka dogo sende dera ya mi ni dera ana meni khurabe fagal se ga boite ne gina dubali khati isabari mu khise me may khifini imunu nakhili me may khifi no me da bar woni na fulba tamisi amu waliyo foloxi amu wali kedem foloxi Allahu akbar ko ne tanga siga mun na musa ni ngifira sa ko na ankolo 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 itan fa be ko bi fema na mo ko bi di so etanyi na sa ko bi di to ngwana futu mi rera tama ntan do ko be khali de ba sare dara ngai ngafi gabeto amuna mutandu ni mo ko tay edu ko fayna kam birin to man tamma xam tanga mu kata ngasara nyata kanna sesse muna mutan de intara fa ba finde de ma sesse muna mutan de volantare ne ni ra ka be defandi fi itan du ko fayna reso ma ani mo ko musse so metayira e mi de ba 5 francs ma so khal de ba sare mutan tagi mo ga dépense yata mu kamaliki ko mo fa mana birin ma ndanga siga mo fa fere na birin manaki ndanga siga awa en tout cas afala be de hakate mo de bi man tanga la sisto ama muno fanda be de an ba sen na to den de am buje mana fala mo la sisto wa mana na aha wa mana Allah wa kibaru kono foge mo ayi kiri fe mere ga ko bi xamure ki de nye ko mo fo de to ma ko ni ba ma fa man siga mo wolide ki kiro ya ma fa be bar ko usare fi Allah mere ga bang sare
aba fabi mfa ba kosi mindi mfa fe mbore ndana ka di ka ceremony na ino malera ya ngasa ntanga ma brifi ngafa sa mo ka dube isa bari hay ko ya tintana nta yane ko ani ma ceremony na dan daga finde tiba era ceremony tiba mi ga ma nyoni da mara nyogolo ceremony nyogolo itamola na ile modani de na fe munara donc il faut t'asseoir ici itamola be ufa na fe munara Mauri. Tima to nara kana Mauri ko Mauri ko ne yatra iya tima to kamunya tara to da fa ma ko ndeko kamunya na ga mu dengima imu siga madede Mauri imu siga madede police mira zandara mira ita mu siga madede me fera todo me fera fo tu gan furi ko mbabe to de siga me nga man to me iso me mi so no mi ne ga bi nga ma ko do ke nga ma da ko nan ke mo yo gudugula nan na iso me mi ne so ini mi ko bi sa ba be o mi da kana iyo na kayo ni poche to ko be na ko nyamu khiri kana parce que won tana minifi won ga to ga sa kana fambe mais c'est fait cérémonie na abore ko khadi ga cérémonie na nta ma problème na ke moi je sais pas dire là ba tabu no bu de men hamana model la won kay won bile won fa mais to ta yara to gambe ali mon furi na sa ta mais ba wore na ga musigama ba wore mama ba wore imusigama ba wore imusigama ba mati imusika adu eta antam fakatoni adu imusika madede adu ina kamboyeta ibonya kato ngwa ina kamboyeta ibonya kato bimfa ko mameti ina to ina yebali ngato dengiso muso sa ko muso No. Mbasa la ndabi ma. Amuga jumalo ifo kwa kafina. Akolo ngota no na wira bi. Ngakolo ngasi sharimbira bila kasama ko nyama. Ntarani foka yuwa ngani wa telefon. Enu ntarage gambi machine de téléphone. Nta na kamini anaka den kegesha. Kona ali kana ngol barara meta ba ina wenzi ngona mere afa ibile ngobe allo mun shinaki akolo ngoni dare ka formaki 1 million chanchan na fira fi bin to ger magide ina ka 4 million akolo ni mo khalmo mufa honku ya kono ya tan bo ko na ku ye toshi kono mbori ki akolo ni fo rabe na 4 millions yala wonna kayti dongi nanga sotoba dumi école chare vive nanga sotoba fure ve nanga sotoba ka ba ngare na ganter 4 millions akolando do ko mane ndan fa faare na ma ngol ntara ga do ko yekere wango gummawa ba ibe va yirifrini ala sabu jo atana ya tawa tanani atani no ayo fala nu frère chuma tagiba ngai amuna matuganda ko ko ma mumma be tawa tanana kire firin kuntigi manna tanana mufaga nanam ko mumali ko be ita falan babe ko la yandi fani mo ha fala ma bali mun tangal fala ba na lo ko wayan kunta yang kam makorara sinte antang kam masga untang gina atinamma ni mo fa ko lan tan sina kan ya kan tarra ni mo ita mi ta mo fama landede na ita kolo gere na kan ngoni tara de be tara ko to filnebe lo kon gas to wo yo ko biyo mulina kan fana be intara na kan won ko bi fana be intam muno mo ko bi falden ta lun tan ka kinam farine tar atani bang fikri na ni mo ato wala nan tara mbarame ko wonda kay ki mbambal ko bi ni mana san jam mil man ke kan tan fam ko ben tan ba man ke tadi intana mbara kay ra nga ko bi da samba wal ki na karira ma kay wal fi akola ne vandu ko yimi ni mo menne ko bi da samba ko lo daga na rifiri tara singa ko ni tan na wa nan fala be ko
mi bara mo afende hala mu kina ka shukuma na kine mbara me ay ana fanna fana ma be nye awani mi tanga nya mi tanga li fana ma be few an waya mo bidin khili nan nye awa mbara me ni wa dugira kan le wala ki dugi wa gede ni mo kana luna na ya ceremony ta ni mo bele ala donc il fallait tout le matin madame na fare rambira awala na ni awala bi mo ta so tone to mo songo ko membere ke fi to na fe da aya wa ndala la bale la ma gele na tina be mi tika makala mo ni bera fe tan fere boye sanye hey malake anta mo ba pe ya mun alodi ikele iso ko kande na kan kuina kita na ma ka kande di taw ngi kamara be ana fantan kurtare ya mu ilam mantan nagu ina kan da ba fe na kurtare ya nan naki na mu ilam mantan nagu iso ko kande na kan kuina ki ya ko le tanga men ma ka kande taw ngi kamara parce que finni mi no khina na na kana mara i khonyi kande sabi ne tanani mi sare mu na ma kama bore ga gine de na kama kama ise ya takan na fulu ngumen nan kuina ki i fama foke fure mini meti gima ina gara ba sono ko fe mini fe me malabu ina gara ba sono tan na fa fe be malabu tan muta ganki ibe tan me ma ba ay tan ta na ban be ya ma ba na mu khande di to ni do ko amu khande di ta wani ka kana simple nyaari daga ya gitare ma to ya gitare ma ko tan manta muso na kande ku mu ka fala de na ka kande muso iri jambare ika ya gitare ya tu nye kana ma ya mu kande de na ma ka imu le meso na awon fatare je inu so fatara na ki na ko na ka mu fatara ko na inu ndan ne so itambe tam ba mane mu locataire bi made ne tan kuru tare te tambe ma ba mane eda ya te mu kuru itambe ma ba mane ko na ka be ba kim ma be na lo bare awairi lo ko na ka be ma bara ne men tan lo ka me mu tan lo ka me ta gi na ka me be na ka mu tan ma ka me ta gi ya gitare na ga gina nori mi sare so ma kan de na ka mi sare na mi no ko mo be na lo bare dia fole nara itambe ma ba iyo ndo gina no lo mi fo iyo ndo gina no lo mi fo ala tingi na to ma ida do ama to mera la ga fera e ta fa ma mi so mara e mo no ga ga na se fe su nu fa la fera e mo no be e na ntanna mi so mara kutare mo to ranta kutare iyo ndo kutare na ifo gora iyo ndo ku ga dio ta yi be bari hali muso ya gitare na kutare na allo biarwa ita go rara ana yi frita yo gonna wala wala gonna na wa be abeda ga 4 million to ko compte ba ye aza ga 4 million to ko compte ma fa ya ga na sende amere tamay abade ita kula da ba kiyana ita da ba ki kudu nda sa 4 million na mini fi account nda 4 million na mini tambay ina ga ya yuso yu furi na la lobo to ko na gife tan fi ka nan be fon iyo ina ga gile de nyokunke na kanyi ka na tarabe nda na fala tambay ala ka fi dal na ade makunti ya bada no makunti ya bada na me wonna wenyi luna wonna sase adi na ga awani bara wata ga fera wallahi ko no bore ya abai wa khali sefe ki ko awa kono na ga diye wallahi ko no bore bara ko mara ko kuya awa na ga diya munyo mo me mo ko na fera ma ko tambay et puis il faut qu'on ait ça là ke suru masala ke suru masala ni ke suru manana ke suru manani locataire banga sari fi ma ke ma fi ana kam ma fi sa fe tande de mfam na fara nge tambay xamedi ra banga sari ngena fi banga sari mu ngena fe ke na sa fe yirende ne minde akono xame ina ki gundo brintongo aba ko gine malo marché sak ibarato c'est pour cela que mo kharge na arna ki be xamara ibarato kharga kayne no na hundu awalita na yirende mari kay yirende ama wasa ceremony yirende ntana ba ma di tambubi na re musa egbe do na kan so manyi na ko lo ngibe banga sare te egbe mara ina so manyi ngana do kono tambanyi khagli fende tanan do ki mu wali fe mu president na timfi
4 millions c'est comme retraite ça va mais à compte ba ndaka compte ba ndama compte ba ndé foko do koy famadi ino na ndé wuya anu na kan to man nan falama dona lu men ina tunta ko kan songarte ngo awan famali ina ka tungo kan songarte ngo madi aha ina tungo madi kan songarte ngo ido ka be patina yo yang kan so solo na aha ibonya maguru yandi na kan yilang ya die ibarame die tandi na makamane yo tandi na makamane na ko lonte mu yifunna mali ba ngay million 500 terra la minango tambay ha moins million 500 wallahi terra la minango ndanda kay ki kori gira firina amuni wallahi buna bu fana fama kona ka fana famfa aga dengine da kasati fana ya imunde ko me mo sona mi mo kula mo sono ma wo yesu sa kan nakida ko la non dina fala febe ko su ga ya de non dina fala febe aywa tambari makula ibara tondi ko de sa 4 millions nan fi manaki ido ko ginen tan nan toro be ko alo mi sidi ngene mi re non to ko na ka me na bilu stoma atananyi ba ile ri tayira ma de ibele iki ko le bele itede ni bebe aywa mama hamu fa e ka woto bouger ma hamu fa e woto da bouger ce qui fait de la neki et qui n'est pas tim xamé kan ci bar so di fendira ko da 20 millions na kan tan déposer nak bata kiri amba mala tan so fi tayida ma business ndi ni re ñere man nan ko so ki da neki akura fule to ko ne do na faaxi se mbere badi mo ne badi si xana to si se mona to fe da den daga ita mo men ko man tanga mas bo ra ko bi sa de fa ne be ha dom man ta da dom ma parce que man ta dam be men ke day leri aha nan kan yoso da ya mata man ababa dan na adaka ababa dan na nan kan yoso nan ta man da sogodi ta ma kobri briye kobri septembre kay ginana ga fojo faye de a igay ah Bonne arrivée. Merci. Ah, Bingue. Ah, la moule, mon abbé. Wallahi, 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 mon abbé. Ah, abamiku. Depuis que je suis abami. Ah, bon, bonne arrivée, bonne arrivée. Merci. Ah, mais papa, voilà, vous parlez. Wallahi, maman, vous l'avez fait. Non, vous l'avez fait. Ah, ça c'est bien ça. Ah, personnellement, c'est mon dormé. Moi, je suis un colon, mais personnellement, je suis dis ça là, moi. C'est moi. Nous faisons bien ma barbe. Oui. Moi, tu n'as pas que ora. On va pas en wallahi, wallahi. On va go mata. Na pas dangi. Oui. Khaira din na masankri do tibuma. Parce que na sana mama kolon abarna ba do be. Non, moi c'est vraiment si c'est quelque chose qui concerne quand même le locataire, mais je pense pas à la France. À Colombo, il y a Kérim Nana, on a Fodane. Oui. Depuis Nana, on a Falabé. Oui. Nara Kata, on a visé. Ça va l'air parce que dit il y a la Rafa, mais nous on croyait qu'il n'a pas fait. Oui. À Bori. Il va faire investissement là-bas DB. Oui. Et entreprise là bébé. Donc oui. Comme on va préparation là-bas de sorte que une femme on c'est l'hôtel. Effectivement. Ou bien moi il est bête. Effectivement. Donc on a décidé on va 4 mois avant ce préavis fioma al couper kharabra mo gabra tira étage là. Donc on a fallu na kana fallu obe makula banna mo c'est mauvais. Comment nous comprenons 4 mois d'avance, ça fait 4 mois de préavis à locataire et birim parce que 4 mois d'anga on m'a bien la tire étage là on y a boré les rafa investisseurs et moi patron nous on comprend tu parles vraiment de préavis de 4 mois.
N'a au préavis 4 mois. Préavis bien 3 mois là. Maintenant 4 mois fini parce que on va te malade. Dans 4 mois nous bara. On va bien ngati. Mais ça va mon tembe préavis fi même rima. Avant habas na wote gina tambare. Bien sûr. Il faut nous préavis finalement. C'est-à-dire mais la famille mon tembe c'est je dis que après avis de 4 mois mon tout monde. Tandis que avance na mon tembe une année d'avance. Vraiment? Quoi? Je me noie davantage hein. Une année d'avance. c'est un monde une année d'avance. Mais et dans mon vie il a foutu à l'heure. Il n'a rien à banque combien. Maintenant par mois, c'est 5 millions par mois. Je suis 4 millions. Comme le locataire de Amala à Jaourou, Birna fait 4 millions par mois, un an d'avance. Viens à Sou Birni. 4 millions par mois. 4 millions par mois. Ou la norme de Téman Koudé. Un an d'avance. Un an d'avance. Birna Namfiri. Et 15 familles en Birkoumbi. Birna Namfiri. De Amala à Jaourou. Tout le monde. Mais, patron. Depuis une temps, mon vieux baron 2 fois. Mais l'ourme, il faut le rébé. Il n'a pas de vie là. Il n'a pas fait mon bébé. Autant là, bien sûr. Donc il nous a dit ça. Tout le monde a payé. Bilimbar na fille. Si je comprends bien, famille de Rangitibé, Bilimbar 1 an d'avance. 15 familles, Bilimbar 1 an d'avance avec par mois. 4, à raison de 4 millions par mois. Bilimbar na fille. Moutan nous vu Hawaii. Nous vu na falabe. Ngunya la hakera do wobe, ngunya la hafa nous investisseur. Mais comme vous mini fait nebe, agam bar ngisare da goro 1 million. Alors qu'on a 500 000, on a Sara, nous préavis fi woma wabang bote fait. 1 million. Mais moi j'ai tous mes papiers ici. Hein. Moi j'ai tous mes papiers ici. Papier n'a bien de vie à tirer. Papier où? Bien n'a pas tiré. Merci. Ah ouais. On a l'air. Merci. Nada. Nada be. Ah, nada be. Ya la ba. Maintenant. Et mon banque comme ça. Dans la chambre kui. Engel manenu. Amamba la fa on ngate 6 millions. Banque ba fa. Awu mangate. Au moins de 6 millions ngade. Préavis de 4 mois en fait au moins. Alors on me faut. Il a me fait bien d'abord. Ouais, gente. Préavis nan fi au moins. On ga mini be. E manga be ra e ga be be tira. E be tira. Wonda ngire na ga be na 4 millions fifi mula fala be. E mula fala bang kan be. Fori febe to babre. Di wonga titul matira wonga. Oui, il faut de cobre comme on ah, na 4 millions. Ah, le banque m'a fait ah, mais. On est un d'avance dans la ville. Bancaire m'a fait couler. Na 4 millions, na un on biri na faire bancaire m'a fait couler. Bancaire m'a couler. Et quand là on a un banque c'est 1 million. Ya ke de ibe. Peu biri machine. Quand on toque un MLS à beau faire. Légaliser le cas. Feu à photocopie. Et puis me que là. Fina va faire des. Alhamdulillah bil alamin. Et votre nom de faire. Ma sœur il a 4 mois préavis. Ça m'a compte là. On m'a fait couler. On a votre encore biri na réussir. On a bala. Ah ala. Tout à fait des ha ibarat tugan nani nyoko maitiye iyeto itugan itiye muye made won mbore mone made koranta wallahi inta makobira fi mane sallamu modi mudo ko mama tibatina bula mudo ko mama ah khalifa ibarakanera
Bagambe. Ina de bi me kile ko ala ala mu ngati ka so be ko yi ya ko ko ma. Go. Sogeta. Tana yung dem bayago. Awala mo. Amo ga nabi. Kan abas mo ya kosi. Akadem ba. Awai mo ko. Kesa. Salam alaikum. Salam. Uno. Ada apa ya? Ya apa? Ya sampai kita ni kuiba. Mana nak sih? Ya dah sampai. Ya. Rambe. Alhamdulillah. Teram nana. Wallahi. Salam. Aha. Aya ga wala. Ahuru. Yo burai. Teram nana. Agi ne ko, dume ko. Oh, tanayo muna. Ada apa tadi? Nak jangan salih sikit. Allo na fa le téléphone qui n'est salam moi Salat. toujours ma bana ko kiri na man Aha. oui allo na fa qui n'est et les rafa par ma locataire après à vivre ma locataire après à vivre on a 4 mois maturé na fa dangi i 9 mois di na mbar dangi Mali, Kassabre, Malcombre, Asana, oui, et puis, bon, en plus, j'ai beaucoup réfléchi. Après 4 mois, on a eh bien, 4 mois, on a fait bien. Et ça fait bien. On a fait bien. J'aimerais que, on a fait qu'il y a parce que 10 ans l'anglais, après c'est le fait là. On a fini 3 mois. Ça là la mode. Ça là la mode. Allez ça on a fait ça. Ça là la mode. Allez ça on a fait ça. Il a compris na 8 mois yan ka fait vraiment arrêté parce que nata 9 mois muna nata on attend mon temps ka e baba nan ma sanda kioki e baba en binya manena tan ko na baba yi locataire da ke beki araba inga ferari inga sina yandi akhane en 8 mois d'avance yandi préavis 8 mois firma yandi inga fera yandi 8 mois firma ye ya manya ko misikine na yeda i ade na 3 mois so ye mo min debe ya kwasi ba ga bango so ya kwasi inga wa fera yandi 8 mois préavis so yandi oui fode ngonya 2 mois mo lo wata na abidi Ilo keta iwa tike wannan wongorna sandama fala kunya be ina miskine ni koybi miskine ni ka fo wera il faut être calme d'abord il faut donner 8 mois de préavis avant de venir son frère est venir ici pour enlever notre maison yandi inga faire wala ba dume be yandi na anga kiri ngoya ana ko na wa ina ko ina ka do ko sai et puis mba bi fama Keta. Keta est en fin d'état, ça c'est pas bon. Tu peux pas donner quelque chose à quelqu'un sans m'informer. Il m'a informé dans il fait sendama. Bien sûr, il va banquer dans il fait des responsabilités. Non. Il n'a pas eu ce mérite, il va pas. Oh. Non, il est vraiment banqué ça les mariés. Et rien que ça banqué, ma problème dîner, il me rien à la. Il me met à riba, il me fait Kunyama. Non, ma pas la femme. Mais on dit 6 mois. Mais préavis, 6 mois préavis tant fille. Non. Mon mari 4 ben de contrat. Masque. Et c'est rien avec qui? Keta wabila ko yebala fina tore gili yongo yeli akona yari nara ela la ilaha illallah il faut ma faire un bel fait il peut pas m'informer vite Keta mais
tambay ay so kay kide ay do wala wala kada be ma ngai la ah den tambay do mai muno gi couleur ne gi couleur ne se ma dai ko ko sa salvi Allah wa tibari ti mara ka mo tala la be no mo dai keta apa handi me ye ka ko ai jang sale so ah ma ne ida gbe se ma gbe Maramé. Non. Alors, on va y aller à la Ribe qui a la fait. Terrible, mon rôle. Eh, quand terrible, mon rôle, monsieur qui t'a fait un banque dans le coin, n'a pas gagné à boire un yaba. N'a pas gagné à boire un yaba, mais mini n'a pas rôle. Ah ouais, n'y a des fonds ton fantanira. Ah moi c'est ce fille à faire la cambe. Allah khore tanga. Ah moi c'est ce fille à faire la cambe. Comme dit, à ravoir ta voix à l'embante à la. Il t'a dit à boire à quoi il dit à Gatama. Hal 10 000 nan la yin tana la gatama ko ne bi fo wona ta ko ibori da maga me hay to ki ke mu yo lo ki da ha falan tambe ko gi ko bi di so lo ko kirin am ko bi di ta ko da ko so tanye ha ko bi yu mo ta ta ko ko ne mo mawle tan ko ka man fa fa la be he kamedi ka ko bi di fa fi da ba ki ke yeri ki mu ko bi di to fa nun tan dari ka ko bi di ka kala ah fa sa ga yidi gila ko ni fe be boli na ka parka no kun mama min num mare no so fe ni ma beti ma be do ko ma ba nyere fe nan tu anyere fe nan tu yanda mo ko ala nu annabi ghafina na ila bante yakala halati annabi formera tun mare din wono fode bodo to c'est tare nous ekani ma iso ma de vive khanya kunyu ide lingi kede mara vive khanya kunyu awanta ngasa awai fanga wala de yara si yama ko awai akili de onna le Allah khey so harinya amina khafode ida ba alima tanan nagi mun kam falaki kono salatu muhammad ba donc nto vandangina e munde borto ne munde borto nakui fangundi manga talwo ngado ye kere mfagna sema ndara nyungilu vie fode ma préavis fera nguyala aka sobe dans 2 mois naka 3 mois préavis mbala fioma donc nakui lanlantea na sa viema mo lanlantea timmer mbe bel manta ngumo to na be kuntigi na tarana mpan naka majkibin to mo naka sama ko viema mpa na jikira timmer mbe mas 9 mois kopri na kana wama barko mo na musto nta fa na viebe bang sari ha gro 1 million atanere wobe abanga 4 millions atananda amambara ennan d'avance rasu intamuna mo korama to ba denere ndam manef mois hanama bar mu garge kire mara ngarge wa betu ndam bar de nama Allah xewul ko no mais vie atana woyiki ana woyi keta nsese demande mo ba ngwa mane dans 3 mois xam ma foray lumbe ngabe tan na be ngabula tiya nana dum ko ngo na grand tabi mon ko kayina na fala wo banaki au delà de 3 mois machine fa mana gabe dara atana wutan tangi fa ko keta albarka keta omba ene albarka keta Jangan tani dede. Grand tabi ma boss 4 millions fois ma boss na Kantina matenga fine tilu mati mana pati grand tabe nye tanti Ayo matanna. 4 Kuli millions tagay mo yung fu. 4 millions fois ngere ko ni Baran na yaki. nta mfambe na maniye ngomo bore calculer
awa ana wo fan to bar de wo be meki ana wo fan to bar de wo be me ne ne